बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुआ ज़ारा के केस के हवाले से आज मैं बात करूंगा और उसका मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से दुआ ज़ारा के केस के जो तफ्तीशी अफसर के जो कारनामे थे उसका और बरतानिया में जो एक पुलिस एहलकार की सस्पेंशन हुई उसका आपस में क्या ताल्लुक है। तो बात कुछ यूँ है कि सबसे पहले हम शुरू करते हैं पाकिस्तान में उस तफ्तीशी से जिसने अब तक की जो इन्फॉर्मेशन है और मुख्तलिफ लोगों ने इसके ऊपर तफ्तीश की। उसके मुताबिक दुआ ज़ारा के केस को जो यहाँ का तफ्तीशी अफसर था पाकिस्तान में, जब ये केस जब शुरू हुआ और जिस तरह से आगे मामलात बढ़े, तो एक तो चीज़ें सामने ये आई कि आपने यूट्यूब पे भी देखा होगा, ट्विटर पे देखा होगा कि जो तफ्तीशी अफसर था उसने सबसे पहले तो वही जो रवायती पुलिस होती है, जो शुरू ही इनकी जो बेस होती है पाकिस्तान पुलिस की बदकिस्मती के साथ, वो ना से शुरू होती है। ना से तफ्तीशी अफसर चीज़ों का आगाज़ करता है और वो इस तरह से चीज़ों को करता है कि जैसा कि ये तो एक अनडूएबल चीज़ है। ना से इस तरह आगाज़ हुआ कि पहले तो तफ्तीशी अफसर साहब ने ये फरमाया कि ये जो आईओ था किस तरह से ये बर्बाद करते हैं, केसों की जो ग्रिप है, केसों की जो बेस इस तरह ख़राब होती है और फिर कोर्ट्स बड़े बड़े केसेस में कत्ल के जो बड़े बड़े केस होते हैं 60-70% लोग इस तरह रहा होते हैं। आप इस केस से अंदाज़ा लगाएंगे। उस जनाब ने सबसे पहले तो ये फरमाया कि ये जो दुआ ज़ारा है इसकी ये लव की शादी है और इसका कोई एज डिफरेंस भी नहीं है और ये अंडर 18 नहीं है। उसके बाद ये हुआ कि यहाँ से मामला रफा दफा किया गया, जिस तरह पाकिस्तान में तकरीबन 100% केसेस में ऐसा ही होता है। उसके बाद फर्दर जो दुआ ज़ारा के वालिदैन थे उन्होंने जब हिम्मत नहीं आ रही, वो डटे रहे एक चीज़ के ऊपर। उसके बाद ये हुआ कि दोबारा से जब एक मेडिकल बोर्ड बैठा, जब उन्होंने इस चीज़ को वेरीफाई किया कि दुआ ज़ारा के केस जो है जो एज है वो कम है, फिर तफ्तीशी साहब ने तफ्तीश का आगाज़ कर दिया। लेकिन क्योंकि एक जहन के अंदर उनके एक चीज़ होती है और वो यही होती है कि जी ये एक लव अफेयर है। यहाँ पर मैं ऐसे कई खैर ये बात कहीं से कहीं निकल जाएगी, ऐसे केसेस को जानता हूँ जहाँ पर लड़कियों के साथ रेप हुआ, ज़्यादती हुई, कत्ल हुए, लेकिन जब तक वो लाशें नहीं मिल जाती तब तक पुलिस वाले और तफ्तीशी अफसर यही कहते रहते हैं कि किसी के साथ भाग गई होगी। खैर उसके बाद ये हुआ कि आगे फिर इनकी कुछ सेल्फी सामने आई तफ्तीशी अफसर साहब की। तो ये कोई पहला वाक़या नहीं है। अब मैं क्योंकि अभी मैं बरतानिया से 2-4 दिन पहले वापस आया हूँ, तो मैं आपको ये बताता हूँ कि किस तरह से इस केस का वहाँ पे ताल्लुक है बरतानिया में एक पुलिस एहलकार की मौतली से। अच्छा, एक और चीज़, इसमें जो जज साहब थे उन्होंने 2-3 बार ये कहा कि इस तफ्तीशी अफसर को आप तब्दील करें। इसको इसलिए तब्दील करें कि एक तो इसकी इंटेंशन नहीं नज़र आ रही, इसकी जो कमिटमेंट है वो नज़र नहीं आ रही और वो अपने जहन में एक माइंडसेट बना चुका है, पहले से एक चीज़ को फोरकास्ट कर चुका है कि ये तो केस इस तरह चल ही नहीं सकता, तो डेफिनेटली उसने क्या प्रोग्रेस करनी थी। तो यहाँ पर 2-3 बार पुलिस जज साहब के कहने के बाद ही कहीं जाकर इस चीज़ के ऊपर अमल हुआ। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि बरतानिया में क्या हुआ एक पुलिस वाले के साथ। बरतानिया में वेल्स में एक पुलिस एहलकार जिसकी 6-8 घंटे ड्यूटी होती है, उसके बाद एक पुलिस अफसर था इनफैक्ट, वो जब थाने से निकला, मैं खुद आई विटनेस हूँ उसका, मैं वहाँ पे रहा हूँ, मैं 6-7 महीने रहा हूँ वहाँ पे। उसने ये किया कि वो वहाँ से निकल कर किसी रेस्टोरेंट पे, किसी होटल पे जहाँ पे उसके दोस्त यार होते थे और बड़े बड़े स्टोर है, मोरिसन है, जेडी है, एस्टा वगैरह पे जाके वो खड़ा हो जाता था, गपशप लगाता था। पुलिस ने जो उनकी सर्वेलेंस होती है टीम, उन्होंने ये चीज़ मॉनिटर की कि ये छुट्टी के बाद जो है ये जो ऑफिसर हैं ये आखिर क्यों जाके होटल और रेस्टोरेंट के में लोगों से गप लगाते हैं 5-10 मिनट। उन्होंने क्या किया, उन्होंने पूरे शहर के जो सीसीटीवी कैमरे थे उनकी फुटेजेस निकलवाई, तो उसमें पता चला उसका जुर्म, सबसे बड़ा जुर्म ये था कि वो जाके खड़ा होता था खाने वाले के पास किसी स्टोर पे, किसी फ्रूट शॉप पे, और मे बी ये भी मुमकिन है कि वो सिर्फ उनसे कीमत पूछता हो और रोज़ आने जाने की वजह से उसकी गपशप हो जाती हो, लेकिन उसको सस्पेंशन लेटर ये कहकर इशू किया गया, नोटिफिकेशन इशू किया गया कि हमें इस चीज़ का खदशा है कि मुस्तकबिल में शायद आपके जो इनके साथ एक रिलेशंस बिल्ड हो रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि कल आप इन रिलेशंस को गलत इस्तेमाल करें, आपके ये जो पब्लिक रिलेशनिंग इनके साथ बन रही है उनको आप गलत इस्तेमाल करें इसलिए, और कल आपको इंसाफ करते हुए कहीं पर आप आईओ बन जाते हैं, तफ्तीश करते हैं, आप कोई इनके अगेंस्ट आता है, तो डेफिनेटली आपके अंदर एक बायसनेस जो है वो डेवलप हो चुकी होगी।
تو اس لیے آپ کو سسپینڈ کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر کیا ہوتا ہے، یہاں پہ ہم جو ہے فرشتہ کا کیس دیکھ لیں، فرشتہ قتل کیس، ایک بچی جو 2-3 سال پہلے کا کیس ہے۔ اس کے بعد آپ جو ہے یہاں پر نور مقدم کا جو ملزم تھا زہر جعفر، اس کو آپ دیکھیں کہ روز ہم جب جاتے تھے F8 کچہری میں تو اس کی روز پونی بننی ہوتی تھی، روز وہ نہا کے آتا تھا، روز اس کی نئی شرٹ ہوتی تھی اور بڑے بڑے برانڈز کی مہنگی مہنگی وہ شرٹ پہنتا تھا۔ آپ اندازہ کریں یہاں پر ہنس کے اس کے ساتھ بڑا ایک ریلیکس انوائرمنٹ میں اس کو لاتے تھے جو تفتیشی افسران ہوتے تھے یہاں کے۔ اور برطانیہ میں آپ دیکھیں جو کہ مہذب ملک ہیں، عمران خان ایسے نہیں مثالیں دیتے کہ برطانیہ میں یہ ہو رہا ہے تو برطانیہ میں وہ ہو رہا ہے۔ برطانیہ میں اس طرح کی چیز جس میں صرف خدشہ ان کو لگے کہ آج سے 100 سال بعد اس بندے کی جو یہ حرکت ہے اس سے کسی بندے کو یہ ہو سکتا ہے، ایک پاسبلٹی کے اوپر وہ ایک وہ جو گراف ڈرا کرتے ہیں اس کے اوپر بھی اگر کوئی چیز ہو تو کتنی سخت سزا ہوتی ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ یہ کیس اگر UK میں ہوتا ہے اس طرح کا اور اس طرح کے معاملات ہوتے تو وہ کیا کچھ کرتے اگر اس کے اوپر کوئی چیز پروو ہو جاتی تو یہ ایک دونوں کیسز کی ایک آپس میں ریلیونس ہے کہ آپ اندازہ کریں کہ ایک مہذب ملکوں میں کیا ہوتا ہے اور ہمارے ملک میں ایک دوا زارہ کے تفتیشی کو ہٹانے کے لیے، اس کے تفتیشی کو چینج کرنے کے لیے ہماری اداروں کو، ہماری پولیس والوں کو، ہماری جو جوڈیشری ہے، لوئر کورٹس کے ججز ہیں، ان کو کتنا تردد کرنا پڑتا ہے۔ ہم اس کا کیا ماتم کریں۔ آپ چیف جسٹس تھے، وہ وزٹ کرتے ہیں کراچی کا، وہاں پہ ایک ملزم قتل کا ہسپتال میں اس نے 5 اسٹار ہوٹل والے سے بھی زیادہ اچھے رومز میں وہ شراب پی رہا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ منسٹرز ہوتے ہیں، وہ ڈرامہ لگا کے وہاں پڑے ہوتے ہیں، شراب ہوتی ہے۔ چیف جسٹس اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے اور اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی شراب کے اوپر بھی اس VVIP صاحب جو ہیں اس کے اوپر نہ تو کیس بنتا ہے، نہ کیس چلتا ہے، اور وہ پروو ہی نہیں ہو پاتا کورٹ میں۔ ایک المیہ ہے ہمارے نظام کا، ہمارے ملک کا اور ہمارے نظام عدل کا کہ کتنی جو ہماری بیسز ہیں، جو ہماری فاؤنڈیشنز ہیں، کس حد تک وہ ویک ہیں۔ بہرحال یہ ایک ریلیونسی تھی جو مجھے دوا زارہ کا کیس میں، زہر جعفر کے کیس میں اور ہر اشرافیہ کے کیس میں جو پولیس کا کردار ہوتا ہے اس کی، اور برطانیہ میں جو کچھ ہوتا ہے اس میں ایک ریلیونسی نظر آئی۔ تو ایک چیز تھی جو کہ آپ سے شیئر کرنی تھی۔ اور ہم ہی وہ لوگ ہیں، یوتھ ہے پاکستان کی، جو نئے آنے والے لوگ ہیں، انہوں نے ان ٹرینڈز کو سیٹ کرنا ہے اس ملک میں، کیونکہ میں نے پولیس آفیسرز دیکھے ہیں جب وہ 19 گریڈ سے اوپر جاتے ہیں ان کی پرائرٹیز چینج ہو جاتی ہیں اور کوئی بندہ انیشیٹو لینے کے لیے اس ملک میں تیار نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ ایک ایگزامپل تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ انشاءاللہ اب میں پراپرلی یوٹیوب کے اوپر آپ کے لیے اس طرح کے ویڈیوز لاتا رہوں گا، اور کرائم کے حوالے سے پورے ملک میں اور اسلام آباد، اسپیسیفکلی اسلام آباد راولپنڈی کی جو سٹوریز ہوں گی آپ مجھ سے سنیں گے۔ آپ کا فیڈ بیک کا مجھے انتظار رہے گا۔ بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔